Top 7 fastest trains in the world. Number 7. Frecciarossa 1000. Top speed 400 km फी घंटा. Number 6. Fuxing Hao. Top speed 420 km फी घंटा. Number 5. Himo 430X. Top speed 421 km फी घंटा. Number 4. CRH380A. टॉप स्पीड 486 km फी घंटा. नंबर 3. शंघाई मैगलव. टॉप स्पीड 501 km फी घंटा. नंबर 2. TGV POS. टॉप स्पीड 575 km फी घंटा. नंबर 1. L0 सीरीज मैगलव. टॉप स्पीड 603 km फी घंटा.